नमस्कार मु फिरोज आपण समस्त मो चैनल रे स्वागत जनाए एवं आज मु एमती भाई मानक किसी कहवाई चाहूँगी जो भाई माने कि गाय को निजर माता एवं देवता बोली मानि नियंती ए प्रकार भाई मानक मु किसी कहवाई चाहूँगी। आसतु वर्तमान आम मैंने गोटे वीडियो क्लिप देखा आउ से वीडियो क्लिप रु आम किसी कथबार्ता हेबा। आसतु फिर मंडी लेकर जा रहे हैं। देखिले गाली गलौज करूंगा ना भाई माने जो माने आमे गाय माता एवं तार पूजा करिया उचित बोली जो कहूछु तो से माने आमे जानि रखिबा उचित जे ए वीडियोटी होउची जहा म आपन मानकु देखिली एहा तमिलनाडु रो सिनेरी अटे। एई तमिलनाडु रे एते मात्रा रे गाय मानकु निया जाउची। आपन माने देखुचंती के तो डाला गाड़ी के ट्रक रे कि प्रकार भाबरे नेउछंती आउ एडा आपन ध्यान दियंतु निहाती भाबरे एडा कोनोसी प्रकार बफालो नुहे किबा आपनकर कोनोसी प्रकार बस्कस नुहे बा जर्सी गाय नुहे देसी गाय जर्सी गाय मिसिकी जाउची। आपण माने देखंतु निहाती देखि पाउथिबे आपण माने जे भाई माने मोर कहिबार उद्देश्य होउची गाय हमरो माता गाय हमरो देवता ठीक अछि किंतु जो एही जो गाय गुडा को निहा जाउची ए गाय गुडा को कोठी निया जाउची एमान को काहे की कोठी आ के नउची एहा कोन सरकार जानि पारुनी कि एठी काहे की सरकार माने तार प्रतिबद्धक होउनी काहे की ताकू रोक लगौ नाही बंद काहे की करा जाउ नाही। मते ए वीडियो देखिला पर बहुत कष्ट लागिला एणु मु आपण मान को किछि कहबा पय चाहूची। देखंतु ए वीडियो माध्यम रे माने जानिबा को पाउछु जे सरकार रो अनुमति नै कि लोको ए गाय गुडा को नै जाउछंती से माने टैक्स देई कि नै जाउछंती आ सरकार मध्ये से मान को अलाउ करूची आ से माने कोठी नउछंती स्लॉटर हाउस गुडा करे निया जाउची जहा कि ए गाय गुडा को हजार हजार संख्या रे मारी दिया जिवो एवं ताकू पीस पीस करी मांस कटा हेबो एवं गुटे कार्टून रे भरी कि ताकू एक्सपोर्ट करा हेबो। आपण माने ए विषय भलो भाबरे जानिथिबे मु आशा करूची जदि जानि नांती आपण माने जानंतु आज जो माने गाँ रे रही कि किंबा छोट सहर रे रही कि बड़ सहर रे रही कि गोरक्षक नाम करी आमाने सेवा करूछु एवं जो स्थान रे कि गाय मांस खाउथिबा व्यक्ति मुस्लिम हो किंबा दलित अन्य जो गोष्ठी जो माने खाउछंती से माने कोन गाय को खाइबा पई गुटे मारी देले किंबा काटी देले आमे सेमान को पाखु जाई कि पुलिस नै कि सेमान को माने पशु ठारू हीन्य व्यवहार करी सेमान को पिटा मरा एबे ऊपर की जीवन लेबा पई माने पठौ किंतु एगुडा को काहे की होउची सरकार जना तरे बा सरकार सेमान को टैक्स आदाय करी काहे की सरकार जे गाय गुडी को काटिबा पई अनुमति देउची एगुडा को बंद करिया पई आ माने कोन करूछु एगुडा को कोन गाय माता नुहे कि या कोन माने माता नुहे निहाती माता जदि आमे आने गोटे गाय को जदि माता कहूछु तो प्रत्येक गाय माता ही पारि या मोर कहिबार उद्देश्य भाई माने देखंतु ए गाय जो माता आमाने कहूछु एगुडा को एक्सपोर्ट करा जाउची हजार हजार संख्या रे माने ए गाय को कटा जाउची। मु आपन को आ गोटे वीडियो देखौची देखंतु ये भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है और इसके मालिक ओपी अरोड़ा हैं। ये है अपने देश भारत के 5 सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर स्लॉटर हाउस जिसके मालिक गैर मुस्लिम भलो भाबरे देखिथिबे जे ए जो कंपनी जो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज मु आपण मान को देखैली एई कंपनी रो मालिक माने कोनोसी प्रकार हिंदू नहंती कोनोसी प्रकार मुस्लिम नहंती किबा कोनोसी प्रकार दलित लोक नहंती कोनोसी प्रकार ख्रिस्टियन लोक नहंती केवल केवल जहा को माने हिंदू कहू जहा को माने ब्राह्मण कहू सेई गोष्ठी रो सेई जाति रो लोक माने ए प्रकार करिसंती। तो आपण मान को मोर कहिबार उद्देश्य जे जो जगह रे गरीब दुखी लोक जो माने दलित होइथिबे नहले जो माने मुस्लिम होइथिबे निजरो पर्वपर्वाणी रे किंबा निजरो माने मांस खाइबार इच्छा को पूर्ण करिया पई से माने मांस खाइबा पई मारिथिबे सेई जगह रे जाई कि माने से मान को पिटा मरा करछु किंतु ए जगह रे हजार हजार गाय को मारी के माने अन्य ठारे एक्सपोर्ट करछु कोन पई एक्सपोर्ट करा जाउची कोन पई एडा कोन के बाहर किनी की खत गदारे फिंगुची ना कोठी कोन आउ कोन करा होची भाई माने आपण माने भलो रे जानि छंती रूस जापान यूरोप ए कंट्री गुडा करे कोन करा जाउची गाय मांस को अति उच्च दर रे किनी भोजन करा जाउची ईस्टर्न कंट्री गुडा करो प्रत्येक जगह रे गाय मांस खिया जाउची एनु सरकार भलो रे जानिची जे ए जिंस को एक्सपोर्ट करले अति उच्च दर पाई हेबो बा बहुत उत्तम बा पुंजी कमे हेबो एनु भाई माने ए गाय गुडा को काटी भारत रु एक्सपोर्ट करा जाउची आउ आमे एठी निज निज भितर को भाई किंबा भौणी किंबा को गोष्ठी बेले केते बेले जदी कोन कर दउची गाय को मारी कि तार मांस भोजन करिया पय चाहूची तेबे आमे कोन करछु सेमान को सहित गंडगोल कर दउछु सेमान को मारपीट करछु एडा ठीक करछु ना भूल करछु आपण माने निजे चिंता करंतु वीडियो रे देखिले केमती तिलक मारी कि
ଗୋମାଂସ କାଟିକି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତ କାହିଁ କେବେ ମୁଁ ମାଡ଼ ହେବାର କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖିକି ନିୟମ କାନୁନ ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ ଏବଂ ଆମର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ କରାଯାଇଛି କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ କ'ଣ ମାତା ନୁହେଁ କି? କେବଳ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ମାତା? ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚଉଛ, ସେମାନେ ଆଜି ସମାଜଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆଜି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରାତନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହୁ, ଋଗ୍ବେଦ, ଏହି ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବା କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ, ଗାଈ ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ତାହାର ବଂଶ କେତେ 24 ବଂଶ ଯାଏ ନରକରେ ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗାଈ ମାଂସକୁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିଏ ଆମକୁ କହିଦେଲା ଯେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ, ଗାଈ ଆମର ମାତା? ଏସବୁ କେତେବେଳେ, କେବେଠୁ, କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଗାଈକୁ ସେବା କରିବା, ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିବା, ଏହା କ'ଣ ଭାରତର କଲଚରର ଇଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କଲଚର କି? ଆପଣ କହିପାରିବେ କୋଉ ଦେଶର କଲଚରଟା ଏଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ? ଆପଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଧାର କାରଣ ନ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା। ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାତି ନାମରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କଲର ନାମରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ବ୍ୟବହାର କରି ପଶୁକୁ ଆମମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନା ମୁସଲିମ, ନା ହିନ୍ଦୁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ କହି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲାଥ ମାର। ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ କହି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଆମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆମମାନେ ସୋସିଆଲ ଏନିମାଲ, ଆମମାନେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ, କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଶିଖୁ। ତେବେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବା, ଗାଈ ମାଂସ ବିକିବା ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ଏସବୁ ନେଇକି ଯଦି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବା, କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ, କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ସେହି ନେତାମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜଣ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଗୋରକ୍ଷକ ନାମରେ, ଗୋରକ୍ଷକ ସେନାବାହିନୀ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷକୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ଏ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ବଦଳାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ହେଲ୍ଥ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏ ବିଷୟରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଗିଦ କରିବା, ଆମର ଯେତିକ ଲୋକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିବେ, ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ଜାତିକୁ, ନିଜର ବଂଶକୁ, ନିଜର ଦେଶକୁ, ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହଯୋଗ ହେବ। ଏପରି କଲେ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛୁ ତାହା ସେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ନିହାତି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଉ ରହୁଛି। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଭୀମ।